Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa sanadina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati ayunina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ جَعَلَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مُكَرَّمًا بين جميع المخلوقات. بين الله سبب الكرامة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان البسيط الصغير الحجم حمل أمانة عظيمة لم تحملها السماوات بغير عمد، ولا الأرض العظيمة الواسعة، ولا الجبال الطويلة القوية الثابتة، ولم يحملها شيء من المخلوقات، فحمل الأمانة هذا الإنسان، فهو المكرم بين جميع المخلوقات وهو أشرف المخلوقات. ثم جعل الله من بين هذا الإنسان الأشرف والأكمل والأعلى والأفضل صاحب التقوى، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأتقى صاحب التقوى، الدرجة الأعلى من التقوى هو الأكمل والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. جعل الله التقوى في عباده الذين يخشونه، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جعل العلماء هم أهل الخشية وأهل التقوى، فأهل التقوى وأهل الخشية من العباد من بني الإنسان هم العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. وما علامات هؤلاء العلماء الذين ورثوا الأنبياء؟ علامتهم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلامتهم الخشية، وعلامتهم صحبة الصادقين ومعية الصادقين. فالإرث النبوي يورث بالمعية والمصاحبة والملازمة واللقيا، هذا هو سر العلم والإرث الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى في فضل التقوى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وفي آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فجعل الله التقوى سبب الفلاح والفوز، وهو التقوى جعل الله سبحانه وتعالى آلته التزكية. وكيف تحصل التقوى والتزكية؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه فقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا حصل الإنسان على التقوى والصلاح والتزكية صلحت أعماله وأعضاؤه وجوارحه وأفعاله وأخلاقه وأفكاره، كل شيء يصلح. وهذا خلاصة هذا التقوى والصلاح، هذا خلاصته في ذكر الله. لكل شيء صقالة القلوب ذكر الله، صقالة القلوب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ الجنة في الآخرة. وما هي رياض الجنة التي في الدنيا؟ قال: حلق الذكر
قال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة اللهم ارزقنا جنة الدنيا اللهم ارزقنا رياض الجنة اللهم اجعل هذا المعهد روضة من رياض الجنة والذكر فيه مراتب وفيه درجات نبينها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة العلامة مولانا الشيخ أدنان محمد ألطاف الحنفي المدني متعنا الله Ta'ala biquli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Para asatiz, para tuan guru yang tiang hormati, dan bapak kepala desa yang tiang hormati, hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Alhamdulillah, beliau memberikan kita penjelasan luar biasa, inti-intinya yang terdiri daripada ayat suci Al-Quran, hadis Rasulullah, dan beberapa kaul ulama yang tadi diawali oleh beliau dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memulai dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya firman Allah, kami telah memuliakan manusia. Alhamdulillah, tiang pelungguh sami niki sudah jelas dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, Allah juga berfirman, inna aradna al-amanat ila samawati wal ardi wal jibal fa abainaha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggan. Bukan enggan karena tidak mau, tetapi tidak berani. Tidak ada yang berani. Maka siapa yang memegang amanat itu? Manusia. Kata beliau, manusia yang kecil ini, kenapa mereka yang memegang amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini? Inilah bukti bahwa manusia itu sangat mulia. Kemudian dari manusia ini Allah menjadikan di antara mereka ada yang lebih mulia daripada yang lainnya. Siapa mereka yang paling mulia di antara para manusia? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan semua manusia mulia, tetapi siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa itu adalah sifat al-khasyah, sifat manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa, yaitu menjalankan, kalau dia sudah takut kepada Allah, dia jangan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Siapakah yang paling takut di antara hamba Allah? Maka dijelaskan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka yang paling kenal dengan Allah. Mereka lah yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai kepada ma'rifatullah. Dengan kemakrifatan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga adalah pewaris para nabi,
al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Alhamdulillah, kesyukur tangga telai isi ulama makin niki guru salatiyah niki guru di Madinah. Beliau menjadi guru di dua tempat suci Mekah Madinah. Alhamdulillah baun hadir lek tengah-tengah tiang pelungguh sami arak lek madrasah niki insyaallah jadi berkah niki. Jadi berkah. Yakinlah para jamaah nanti madrasah ini akan penuh berkah. Nggih. Kadang-kadang nggih kita ndak tahu jalannya nanti. Allah berikan kita berkah itu ndak seperti kita ndak tahu jalannya, tiba-tiba saja. Ada saja jalannya Allah untuk memberikan kita. Nggih. Dari segi pembangunannya, dari segi muridnya, dari segi ilmu, dari segi keramaiannya, dari segi banyak cara Allah memberikan keberkahan lewat jalan para ulama. Lalu ziarah kubur doang wah mau berkah. Apalagi masih hirup datang Malik. Alhamdulillah luar biasa, tiang sangat gembira melihat jamaah yang antusias. Banyak sekali yang datang makin niki untuk ikut ngaji. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti pelungguh masih cinta kepada ulama warasatul anbiya. Kemudian kata beliau, tidak semua ulama itu warasatul anbiya. Nggih, arak ulama, arak selama. Nggih. Nggih, kelas-kelas sak tegal mekaniki jak selama niki. Nggih. Dan sak tahu ngeraos doang lagu. Nggih det bedo ilmu. Nah, lamun beliau niki baru ulama. Karena ulama niki punya alamat, punya tanda, punya sifat para jamaah. Jadi alamatul ulama ya yang betul-betul pewaris nabi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, salihin. Dengan beriman, takwa, takut kepada Allah. Jadi yang pertama sifat para ulama warasatul anbiya itu adalah takwa. Dengan takut. Nggih. Lamun ulama lagu korupsi ja ndek iya dan ulama niki. Nggih, selama wah niki ja. Nggih, rasa takut njok nenek. Nggih. Jadi pertama ciri-ciri ulama warasatul anbiya itu dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khasyah. Nggih. Kemudian wa kunu ma'as shadiqin, ma'iyatus shadiqin, bersama orang-orang saleh. Seriuk kanjen kumpul, seriuk kanjen girang bareng, lamun girang bareng kanjen dengan pacu, ya wah niki ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiang pelungguh sami ndek jadi ulama, paling tidak kita cinta kepada ulama, tebareng kanja ulama, tekumpul kanja ulama. Nggih. Kemudian Allah sampai bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah ini Allahu Akbar. Jadi di sini nafsu ini sampai Allah bersumpah dengannya. Nih. Di dalam diri kita ini ada nafsu, ada jiwa ya, yang Allah sampai bersumpah dengannya para jamaah. Bagaimana supaya jiwa ini bisa bagus? Ada yang salah, qad aflaha man zakkaha. Maka orang yang akan sukses adalah orang yang mentazkiyah dirinya, membersihkan hatinya. Man zakkaha artinya orang yang membersihkan hati. Nggih. Berben tak salah lamun ate tlenge, nggih. Jadi ate niki sangat menentukan para jamaah, nggih. Wa qad khaba man dassaha, nggih. Rugi gati celakeun dengan lalaikan yang namanya ya apa namanya jiwa ini. Harus ditazkiyah. Jiwa ini harus ditazkiyah, harus dibersihkan. Nggih. Kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah, ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wayal qalbu. Di dalam awak tiang pelungguh sami nika para jamaah arak segumpal daging. Lamun solah selapu awak. Lamun seda selapu awak.
Nabi niki ate. Ate. Tentu nih Ibu. Lamun kenyang kesakit aten di ini cemos. Bucung dah pendek. Lamun kenyang kecewa jok semamon. Oh nen, maron catut mau. Iya wah niki saran ate niki penentu. Mun sholah ate sholah nuah. Angka itu harus kena enten lawan senina dan ben dan seneng enten. Munah seneng jae bar ndek narak bae dan berat lo pinak kupi. Sila bae. Hari kamak kinga semari oh ente. Ngupi kakak. Oh ndek teman ngendeng mantap bekeduhan. No, kembe ate niki. Maka hati niki menentu para jamaah. Munah sholah hatin, sholah pegawaian salainan. Mu lenge atin, lenge pegawaian salainan. Mu berben dan tak kerisa ya atin niki. Adin sa sholah, adin bersih. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu punya pembersih. Pembersih hati adalah berzikir. Zikir para jamaah. Nggih. Maka Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaqudz dzikri. Nggih. Beketuan Rasulullah bersabda, lamun pada liwat oleh taman surga mampir enten, dendek liwat doang. Nggih. Mampir enten. Mun beketuan sahabat, mbejak sak deparanaran taman surga niki ya Rasulullah, perkumpulan orang yang zikir. Dengan sak kumpul zikir, marak batur searat le tewah napi aran de londar kemiri tibu siso dengan teman-teman zikir doang teh, dengan ahli tarekat doang teh. Itulah majelis zikri, itulah yang namanya taman surga ibu-ibu. Iya wah taman surga niki dengan sak kumpul zikir mampir enten artin temilu dendek jadi tukang penonton dengan zikir ditajak bekemi apa begawe entia milu zikir nggih basen sapa ulama nggih inna fid dunya jannatun man lam yazukha lam yazuk jannatal akhirah. Le dunia niki arak surga. Saya sandek man rasa surga dunia, ndek nek rasa elemak surga akhirat. Mbe jadi paran surga dunia ibu-ibu. Malam pertama, ya, itu aja enggak no paran surga dunia no, pengantelan. No jak tetun jak endah no, kuli kemben, tiang doang setuju masih, enggih, mukte ketuan berembe jak pengantelan, ala hula. Enggih. Lagu sak termaksud dalam riwayat niki bukan itu. Embe sak paranaran surga dunia ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang yang berzikir sambil mengenal Allah sampai dia lupa dengan dunia niki. Yang pada mun serius dengan zikir kadang-kadang sampai marwan dengan ngigel ruan, wah lupa anjak dunia niki. Itulah surga dunia. Mereka sudah menikmati nikmat yang luar biasa, seolah-olah dia sedang berada di dalam surga. Man lam yazukha, saya ndek man rasa saran surga dunia, lam yazuk jannatal akhirah, ndek na ida pesaran surga akhirat. Berarti artinya para jamaah makin niki kita berupaya berbentet ada sak bau gama tama ida perasaan saran surga dunia niki. Berbicara lewat zikir, banyak-banyak zikir. Insyaallah satu saat kita akan diberikan. Kemudian kata beliau, saya akan jelaskan sekarang ini tentang maratib atau tingkatan-tingkatan zikir. Insyaallah sekarang saya akan jelaskan kata beliau setelah diterjemahkan. Nah, dan idza arafna anna khulasatal kawn wal insan wa khulasatal insan huwa qalbuhu وخلاصة القلب هو التقوى والتقوى وسيلته وذريعته ذكر الله. إذن يقول الشيخ يوسف المكاسري الأندونيسي رحمه الله تعالى من كبار أولياء البلاد يقول رحمه الله الذاكر 4 أقسام، أولهم وأدناهم
المبتدئ الذي يذكر الله بلسانه ولكن لا يعي المعنى في قلبه، لا يحضر المعنى في قلبه، وسماه المنافق. الشيخ يوسف يقول الذي يذكر الله باللسان دون المعنى هذا مثل المنافق. الدرجة الثانية أعلى منه، وهو الذي يذكر الله بلسانه ويستحضر المعنى في قلبه، وهذا الشيخ يسميه العامي المؤمن. الدرجة الثالثة أعلى من الأول، وهو الذي يذكر الله بلسانه ويستحضر المعنى في قلبه، وفوق هذا يتلذذ ويتمتع ويجد حلاوة وطعما لهذا الذكر، يستغرق في حلاوة الذكر مع المعنى. سماه الشيخ رحمه الله تعالى بالخ بلسانه ويستحضر المعنى في قلبه ويتذوق ويتلذذ ويجد حلاوة الذكر. وفوق ذلك وإذا ذكر الله فنا في الله، لا يعرف مخلوقا ولا يلتفت إلى مخلوق ويغفل عن الدنيا وما فيها، فهو فان في الله لا يعرف غيره. وهي درجة الإحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، حديث جبريل المعروف: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو المنتهي في الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الذكر الكثير، لأن الله في أوامره في القرآن عندما يطلب الذكر يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. ويصف القليل من الذكر يصف أهل القليل بالمنافقين، فقال: إذا قليلا. الذكر القليل من صفات أهل الرياء والنفاق، والذكر الكثير صفة أهل الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا هذه المراحل وهذا التدرج وهذه المدارج والمنازل في ذكره سبحانه. إن شاء الله نذكر الله قليلا لكي نتذوق ونستطعم ونتلذذ ونجد حلاوة هذا الذكر في قلوبنا إن شاء الله. Kemudian setelah kita ketahui bahwa inti daripada manusia itu adalah takwa, inti daripada takwa itu adalah al-khasyah, takut kepada Allah, ya, dan itu semua akan datang lewat zikir, maka beliau menukil awalnya daripada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita mungkin tak kenal, ini dari Makassar, dikenal oleh orang Arab, kita sendiri orang Indonesia tidak kenal. Nah, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dalam kitab beliau Kaifiyatul Dzikri, ya, cara-cara orang zikir, ya. Jadi di sana beliau jelaskan tentang martabatul dzikir atau maratibul dzikir, tingkatan-tingkatan daripada zikir. Sa pertama, al-martabatul ula, tingkatan zikir sa pertama niki adalah ayyadkurullah bilisanihi faqat. Dengan zikir si elak doang, lagu ate nenjak bengke lain. Ngintak ke Masya Allah, lagu ate mudah sarungkah. Membeli nangan dan sampin dan mangan, membeli nangan dan meriap. Dari niki kata beliau, ya, kal munafik, dia mirip kayak orang munafik.
Itu zikirnya orang-orang munafik. Naudzubillah. Bermain kira-kira zikir sama baru nunda. Lamun bahasa baru niki berarti zikirnya orang munafik. Nah, nujak karing ketuan di kedoang, jadi nilai dengan. Karena dia ketahui di sini dengan karing kembalian jauh kita. Nah iya, jadi dua anda zikir ingat utang, betul dah benda. Separuh dia utang doang mau ingat kutang kan. Bahaya. Ini martabat tsaniyah, ya tingkatan kedua, ya alladzi yadhkurullah bilisanihi ma'a huduril qalb. Dengan berzikir dengan lisannya hadir hatinya. Aten milun la ilaha illallah, teduh-teduh aten. Jadi sudah sebut dengan lisannya, hatinya juga mengikuti bunyi lisannya. Ini aten entah ndek matulin aten. Lagu niki masih keparanaran martabatul awam. Masih awam niki. Artinya pikiran awam, umum menas, kebanyakan orang kalau bahasa tidak. Nggih. Sak kedelu nggih. Alladzi yadhkurullah biqalbihi wa lisanihi wa yatalazzaz. Ya, wa yatalazzaz. Ya, bizikrillah. Dengan zikir isi lisannya aten milu dia nikmati. Dia nikmat. Nah, iya wah niki kadang-kadang juga 1000 sekecet sembarang. Sila lah mendengar tarekat Naksabandi misal 1000 sekecot bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah lezat. Dan bila marah dengan ngelor, main lalu kandok untuk kemain dan rasa bisponjon. Kembali nampaknya bisponjon, ya lazis, ya main, ya tak lezat. Main. Lah, meneman di mana? Di mana sambal, mari kita oleh kan. Ngagi doang. Berbeda dengan ngelor sakit. Mun dengan sakit ini bis piring. Kemana setengah piring bayar subur balik. Sakit perasa. Ya wah ibarat kita zikir masih sakit. Demen ketenak cuma dah satu doang wah mecah. Kepilu dan zikir. Betul nak benda. Toyon sama ada kayak 1000. Oh, ada cerita tu dekat Laut Sedaya ini ketenak zikir 1000 sih kiai amun angkat jengkut. Lelah. Engkau kena la ilaha illallah. Kita lelah kan. Ya kembali niki lagu niki jadi cerita niki tiang oleh ni. Rombo. Enggi. Kemudian yang ke 4 enggi. Yazkurullah ya bilisanihi wa biqalbihi wa yatalazzaz bidzikrihi. Kemudian tambahan lagi wa yafna ma'allah. Mbekanan wa yafna ma'allah. Lupa dunia wah niki ya. Lupa. Enggak mana doang. Niki jawah lain wasinatian la ilaha illallah niki. La mawjuda bihaqqin illallah. Dinara salain-lain niki searah nenek doang arah. Niki jawa derajat paling tinggi wah niki. Yafna ma'allah. Ya saat niki ya para jamaah wah engkau ingat nabi-nabi wah kan nenek doang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, kadang-kadang dan mentelah-telah niki ya. Kenapa? Karena yang dia dalam hatinya tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Mbak tahu kita kira-kira sesat pertama atau kedua? Ya. Bersemal kena keempat jangan. Bersemal nggih. Lagu paling tidak para jamaah kita berupaya untuk mudah-mudahan baru sampai datang itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang namanya al-muntahi. Itu zikir tingkat terakhir sudah ya. Ya. Seperti yang diriwayatkan dalam riwayat hadis tentang Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menanyakan kepada Rasulullah mal iman
mal Islam, mal ihsan, nggih. Kemudian terakhir dijawab mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seperti langsung kita melihat Allah. Mara berhadapan langsung kita melihat Allah dengan apa? Dengan mata hati kita. Inilah yang disebut dengan makrifat. Makrifat niki. Lamun dengan sampai kepada makrifatullah niki ya para jamaah, itu sudah dia menyembah Allah seperti dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Yat para naran darajatul ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Nggih, mangkin kata beliau. Kemudian disebutkan oleh Allah ada ciri-ciri orang mukmin, ada ciri-ciri orang munafik. Lamun ciri dengan beriman ya yazkurullah dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ciri dengan beriman. Nggih, dia menyebut Allah banyak dan zikir dan bertasbih pagi sore. Nggih. Lamun dengan munafik idza qama ila shalah qamu kusala. Dengan sembahyang doang males. La yadhkurullah illa qalila, menzikir sekecil dan zikir. Ya ciri dengan munafik. Beriman atau munafik kita? Sembel dah kena beriman, zikir dan telu tolong dan zikir para beriman. Ada ya, mengkedi-kedi dan zikir niki je. Enggih, munafik niki. Debengkah sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berusuk iman. Lalu terus mengkerap sejadah. Iya pada beriman niki. Oh itu disebutkan langsung. Itu adalah sifatnya orang munafik. Nujak karir dia tijuk sai-sai, tijuk di wah itu tahu renu. Dia barang dengan itu no ada bekerisa. Insyaallah makin ya tenak zikir semendak si beliau untuk latihan. Ada weekend tertib zikir niki berbagai kaifiat cara zikir. Bagian dalam orang daripada zikir. Nggih, dan jelasan dulu seleman tenak zikir si beliau. Nggih. Dan jelasan beliau niki zikir yang beliau tetap mudawamahkan adalah zikrul jahri ala tariqatil chistiyah pendebaran. Nggih. Lamun niki kebanyakan Naqsabandi nggih. Atau Qadariyah. Lamun Chistiyah niki gabungan dari 4 tarekat. Naqsabandi Naqsabandi, Sahrawardiyah, Qadiriyah, Chistiyah. Yang 4. Nggih. Niki. Lagu yang paling konde zikir niki. Ada 4 zikir niki. Pertama, la ilaha illallah. Niki para naran nafiyun wa isbat. Menafikan selain Allah, mengisbatkan hanya Allah. La ilaha, tidak salahkan ke hati kita. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang teteh heruan kotoran hati niki teteh mutama cahaya ilahi. Kedua, illallah doang. Ini itibat doang kali. Illallah, 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 illallah. Terus kita nikmati zikir bersama Allah. Lama-lama nanti akan rasa lezat. Tepat. Illallah, illallah. Semakin bersih hati kita, semakin nikmat kita zikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, lafzul jalalahnya saja tanpa ada illanya. Tapi 2 lafzul jalalah dihitung 1. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus kita ulang. Terakhir yang keempat,
satu jalalah, satu lafzul jalalah dihitung satu. Allah, 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 dan seterusnya. Ini. Nanti kalau kita sudah sampai kepada derajat berikutnya, baru nanti ada zikir namanya zikrus sir. Zikrus sir niki dia tinggal kita bilang hu hu hu. Takut nu jangan bawa mun kelas kita. Memang ketahuan nenek mata milih berhuhu barang dong siup manuk. Nujak kelas dengan sawah sampai kepada martabat lezah niki, tinggal dia sudah tidak ada yang lain, hanya hu kepada Allah. Insyaallah makin langsung. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Illallah, 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 illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah,
إلا الله سيدنا محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Ya, alhamdulillah kita sudah diajak berzikir oleh beliau sebagai tadrib, sebagai latihan saja. Itu adalah bagian daripada wirid dalam tarekat Chistiyah, sebagai perkenalan saja. Siapa yang merasa nikmat, lanjutkan, bisa nanti diterima ijazahnya sama beliau. Kemudian para jamaah, alhamdulillah bersyukur kita pembangunan yang Purwosami saat meletakkan batu pertama wah bertembok nggih lagu Delman bekace Delman belawang nggih Delman bercet Delman jari beureun dana nggih bau ndak tahu lagu Delman layak jadi kelas nggih. Maka mari kedung sabadai kanca ulama mangkin nggih penyumbang untuk madrasah niki nggih. Sanggup di bego? Ara jadi kepeng? Ara sugulan kepeng nggih. Pire aja isin kantong. Papu sakirang sebut kepeng lek hutan. Sudan mangkin niki yakinlah para jamaah ndek niat berkurang rezeki Purwosami gara-gara nyumbang ndek niat berkurang sedikit pun tidak akan berkurang, malah akan bertambah nggih. Berbeda makin Ustaz yang ngelining niki ngelining be selendang keluar ngelining tidak mulayan oleh sale atas kedua kanca dua tegal lagi mulayan di atas nyumbang dan ibu selaput nyumbang sila pira jalan kepeng sila nggih pemilu untuk pembangunan madrasah Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.